अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बड़े अदब व एहतराम के साथ उन्हें दीन हक़ की दावत दी और उन्हें तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में नहायत दुरुस्ती और सख्ती से बेटे से कहा कि तू अगर मेरे माबूदों की मुखालफत करने से बाज न आया तो याद रख मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। और कुरान करीम ने सूरह मरियम की आयत नंबर 46 और 47 में इरशाद फरमाया है कि उनके वालिद ने कहा कि अगर तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियाँ मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई और लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वह सबसे बड़े बुत खाने में रखे बुतों को मुसम्मार कर दें, उन्हें तोड़ फोड़ डालें। चुनांचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रवाज था कि मेले से वापस आकर इस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे जो वो बुतों के पास रख जाया करते थे। इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिए बुत खाने में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह सफ़ात की आयत नंबर 91 से 93 तक इरशाद फरमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुँचे ताकि खाना वो खा सकें जो वो बुतों पर चढ़ावा चढ़ा कर गए थे। लेकिन वहाँ का तो मंजर ही हैबतनाक था, सब बुत औंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसको यूँ इरशाद फरमाया है कि लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप आए तो मुशरिकों ने कहा कि ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ तूने किया है। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 60 से 67 तक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इनके बड़े बुत ने किया होगा, ये जो सबसे बड़ा बुत है इसने इनको तोड़ा होगा। अगर ये बोलते हों तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सकें और ना नुकसान ना नफ़ा? तो तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर क्या तुम अकल नहीं रखते? और बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी ही सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनांचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने इस काम को मुकद्दस समझते हुए इसमें लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। और खंदक जो उन्होंने लकड़ियों से भर जाने के बाद इसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बुलाएगी। मंजनीक उस ज़माने की तोप थी कि जिसमें आग के गोले रख के बरसाए जाते थे, जिसके ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हज़रत
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کے زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ آگ گل و گلزار بن گئی، اور قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 یعنی 69 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اطہر پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت منہال بن عمرس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی کہیں نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی طرح کی ہو جائے۔ حضرت ام شریک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی، مطلب یہ کہ یہ پھونکے مار رہی تھی کہ آگ مزید بھڑکے، اس لیے فرمایا کہ چھپکلی کو جہاں دیکھو اس کو مار ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا چھپکلی کو مارو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو کی آگ پر پھونکے مار رہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی چھپکلی کو مار ڈالا کرتی تھی۔ یہ ہے میرے رب کریم کی وہ مہربانی اور شان کہ جو آگ مہینوں جلائی گئی اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا تمام کام کیا گیا، تو میرے رب کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا کہ آگ میں بھی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگ رہی تھی کہ اللہ کے حکم سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ بظاہر وہ جل رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈک مل رہی تھی، اور جسے اللہ نہ چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ مزید میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی کہ الو کو منحوس کیوں کہا جاتا ہے، آخر حضرت ابراہیم کے جلنے کے وقت الو نے ایسا کیا کام کیا، اور یہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اور ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو جو ہے وہ سننے کو مل سکے۔ اور میری ویڈیوز کا مقصد تمام امت مسلمہ کو ہسٹری سے آگاہ کرنا ہے۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔